Tas gawas. So, ang pulong sa Ginoo pagkaon ni sa atong kalag. Sige na magkaon itong tiyan. Onya ato ra pud ning ilibang. Pero kining pulong sa Dios, once ato ning i-absorb, ato yun yung tagaag importante kay kinabuhi man eh. Ato siyang i-absorb sa itong kasing-kasing kay ang pulong sa Dios kinabuhi og mauni ang muhatag og nutrients sa atong kalag. Di ba ang pagkaon muhatag og nutrients, muhatag kusog, muhatag nato kahimsog. Ang pulong sa Dios muhatag og nutrients sa atong kalag. Unsa gali ang kalag? Ang kalag nato mao ni tulo ka composition ng kalag. Ang atong hunahuna, ang atong pagbati ug atong pagbulutan mao nang kalag. Tuo ba mo ana makaigsunan? Mao nay pakanon nato sa pulong sa Dios. Muna nga si Jesus miingon siya sa Matthew 4:4 nga tao dili mabuhi sa tinapay lang, apan sa matag pulong nga gikan sa baba sa Dios. So muna wa na bantayan sa tao nga pulong di ay pagkaon. Di ba kung gutomon itong tiyan, di gid pwede hindi ta mukaon. Mag-ayog mapas mo. Di ba? Mukaon gid ta. Sa samang paagi ang pulong sa Dios pagkaon sa atong kalag. Aron ang atong kalag makabaton og nutrients. Ang pangutana unsa nga nutrients nga mabatunan sa atong kalag? Una, unsa gali itong kalag? Atong hunahuna, atong pagbati, emotion, or ang atong will kanang kabubuton. So mo ni ang nindot nga may tabo. Kung mapakaon ni atong kalag sa pulong sa Dios ang atong hunahuna, bisan tuod na panahon nga magubot atong hunahuna, mag-uulta kay atong ginuna ang kamahal sa bugas. Mahal bang bugas nun? 20 naman daw kilo. 20 ang bugas. Di, 60 na te? Uy, mahala na dahil, no? Mais, 40 na. So atong hunahuna, maburido na ba yata? O niyang atong income, wala po nagsaka. So, mo niyang dagan sa panahon karon. Sakto gyud ingon sa Timothy nga in the last days moabot gyud ang malisod nga panahon. Na karon kung wa tay Kristo, kung wa tay Ginoo sa atong kinabuhi, kung wala tay saktong relasyon sa Dios, wa may laing makatabang nato, dili ba yang presidente? Ang Dios gyud makatabang nato. Muna karong panahon na bahala kung sa may tabo sa kalibutan, kung naatay saktong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo mo pasalig gyud nga motabang nato. Comfort na to, buliko na to. So, munang pulong sa Dios, kinanglan sa atong kalag. Kay balag, mahal na kaayo ang paliliton, maghuna-huna na kaog, kining crisis kaayo, pero ang Ginoo mo comfort na to. Muhatag siya assurance nga, bisan tuod, maghuna-huna ka og kalisod, pero mutigbabaw gyud ang gahom sa pulong sa Dios, aron nga dili ka mabalakag maayo. Nganong daghang naghikog karon? Kay ang ilang hunahuna, gubot na kaayo, corrupted na kay hunahuna. Ang hunahuna perminti hugaw na kayo. Muna nga daghan ng mga tao karon nga magubog-ubog lang tani aron malimtanan ng problema. Pag humanag hubog-ubog sa may tabo, midako ni noong problema kay nakapangutang na og lumnik. Nakapangutang. Di ba? Makarelate siguro mo natin. Kumusta yung mga di ba? Itong mga sakop sa panimulay. Naamag yung mga bisyo. So muna nga yampo nato nga ang Ginoo mamuhat sa tong pamilya. Kaya kung utok na gali nato, una-una na gali nato libog, hastang libuga gyud. Nya karon kaduha unsa gali ang kalag? Kani atong pagbati, emosyon. Nganong say dali ra kay ta masakitan, dali ra manluod, dali ra din masuko, dali ra din kayo mag-wild kay ano man. Ang atong pagbati, wala may gahom sa pulong sa Dios. Muna dagan na din kayong problema madugang kay sakit na kayo, magmaritis na dahin ta, unsa lang natin isulti, mamalikas na lang taman-taman. So, dili katabang yapon na to. Ikatulo, unsa galing kalag? Kanang atong kabubuton. Ato magpulong sa Ginoo, ato magsimba, ato magpagampo. Nga naman, kay usay ang tao, kung walay pulong sa Dios, matuman imong pagbuot. Muna usay ang tao, usay magbuot ta sa itong kagalingon. Wala na ta usay kabantay nga, ako na may nagbuot sa kagalingon. Pero ang pinakamaayo di ay mingon ta, Lord, ikaw mo'y matuman sa akong kinabuhi. Kaya kung mo na'y buhaton nato sa Ginoo, labanan tas Ginoo, panalinginan tas Ginoo, tabangan tas Ginoo, ligunon tas Ginoo. Amen? Nindot o kasta nindota. Nindot kayo no nga atong kalag pakanon nato sa pulong sa Ginoo.
Introduction lang to sa akong word karon. Amen. Sige lang, mas mayong magutom tag maayo kay ron lamig gid itong pagkaon niya. Alas 11 pamagpon. Na ako'y basahon diri sa Ecclesiastes. Kapitulo 11, versikulo 8. Mato dinhi, pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Birthday ni dili. Birthday. Matag tuig pasalamati ang Dios. Nganuman, tungod kay pasalamat ta kay nataho ta nga nakakita ta sa kanindot sa creation. Nakita nato atong pamilya. So kabubuton yun sa Ginoong magpasalamat ta. Pero actually dili lang matag tuig. Pero kanang matag tuig special kay nato na kay birthday man na, sumad man na sa imong pagkatao. Pero ang pagpasalamat sa Dios buhaton nato sa matag adlaw nga pagmata nato miginhawa ta. Kay kung nag-oxygen ta, hastang mahala sa oxygen karon. Tag 3 mil tong gamay nga tangke. So dili lalim. Binayra na ang gininawa. Matod pa rin, bisag unsa kataas sa ang imong kinabuhi, timan nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan o wala ka dito'y mapaabot. Na unsay ibot pasabot? Nasayod ta nga kining atong kinabuhi grasya ra ni sa Ginoong buhi ta. Ang gusto sa Ginoo ipasabot nato nga mintras buhi pa ta naatay relasyon niya. Kay kanang pagpasalamat ebidensya na sa pakigrelasyon sa Dios. Amen. Hinumduman nato nga mabot yun panahon nga mapanaw ta ning kalibutan na. Mabot yun ang panahon nga kuwaon ta sa Dios. Unya kung kuwaon na ta sa Ginoo, matud pa pud diri, mas taas ang panahon nga didto ta sa lubnganan. Kay maghulat ta kanus ata hukman sa Ginoo, kanus ata gantihan sa Ginoo. Pero nakanindot rin makaigsunan ang gusto sa Ginoo nga assurance, mintras buhi pa ta karon magpasalamat ta sa Ginoo. Kay anytime pod nga kuwaon ta sa Ginoo, mas damor nga mas magpasalamat ta sa Ginoo kay dito sa gingharian kuwaon man ta sa Ginoo, damor ang mga pagdaig ug pagsimba dito. So ang pagsimba sa langit sugda nato dinhi karon nga buhi pa ta. Amen. So karon ta nga buhi pa, makahimo pa ta sa pagpasalamat. Makahimo pa ta sa pagdaig sa Ginoo. Sa pagpasalamat sa tanang butang nga atong naangkon, labaw sa tanang kining kinabuhi kay dili man ni ato. Kining kinabuhi nato gipalit na ni Kristo. Mituo ba ta nga gipalit na ni Kristo? Nakoy basahon diri sa 1 Corinthians. So diri nato masabtan nga dili din ni ato atong kinabuhi. Gipalit na dahil ni Kristo. Now, diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga ang nagpuyo diha kaninyo nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Verse 20. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Palakpakan natong pulong sa Ginoo. Baliko na ko pagbasa aron mas masabtan nato. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Na may question mark, pangutana ni. So sa to pa, nasayod ba kamo? Unsay tubag? Pastor, karon nasayod na gyud ko. Kay pangutana man nasayod ba kamo? Oh. So dapat gyud tang masayod. So ambot pasabot diri sa pulong sa Dios nga kinahanglan ta masayod nga kining atong lawas puloy-anan. Templo. Unsay bot pasabot sa templo? Kung mag-isgot kag templo meaning naa diha ang presensya sa Dios. Amen. Pero kung walay presensya sa Dios diha sa usa ka templo or usa ka simbahan unsa may naa diha? Og sila pa multo. Multo kuno. Kung walay presensya sa Dios diha sa usa ka templo, unsay naa diha? Multo. Kung wala may presensya sa Dios. Pero mo ni good news karon. Kinahanglan matag usa nato masayod ta ani. Na templo di ta sa Dios. Sa to pa, kung templo ta sa Dios, unsay angay natong buhaton ani atong lawas? Unang-una, kinahanglan natay gitawag og awareness or consciousness nga, uy, dili day ni ako.
Matod pa din nga wa ba kamo nasayod nga ang inyong kinabuhi dili kamo tag-iya sa inyong kaugalingon kun dili ang Dios. Nga ingon po dire sa verse 20, gipalit na kamo sa Dios. Giunsa man ta pagpalit? Kinahanglan masayod na punta ani. Kinahanglan masayod ta. Giunsa ta pagpalit? Pinaagi sa sakripisyo ni Jesus. Kitang tanan makasasala. Amen. Roma 3:23, ang tanan nakasala og nahilayo ta sa Dios. Kay nakasala man ta tanan, nahilayo gyud ta sa presensya sa Dios. So karon say gibuhat sa Dios. John 3:16. Juan 3:16, gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan ug tungod niya na gihatag ang bugtong anak nga si Kristo. Si bisan kinsa nga motuon niya di malaglag apan may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, unsay gibuhat ni Kristo? Balik ta sa Roma 6:23. Nga ang bayad sa sala kamatayon apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Now, sa ato pa di ay makaigsunan kay makasasala man ta dapat day unta kitang tanan nangamatay na. Kay ang bayad sa sala kamatayon man. Pero kay salamat sa Ginoo nga gibuhi pa ta. Amen. Ikaduha, dili ta kabayad sa tong sala. Nganuman, sinners man ta, di ta kabayad. Kaya ang dapat ang mubayad sa sala sa balaod kaniadto, ang bayad sa sala gitawag og sacrificial offering, atonement of sin, maghalad sila karniro nga kanang wala gi sakit, himsog muna sa balaod. So karon ang good news mao ni, si Kristo ang nagbayad. Amen. Si Kristo ra gyud makabayad. Nganuman kay si Kristo putli man siya. Wala may sala si Kristo. Nganong si Kristo na tao? Pinagi kang Mary, gitawag na tog Mama Mary. Si Mary gitawag sa Bible og a blessed woman among all women. Instrumento lang si Mary nga matao si Jesus. Amen. Si Mary tao ra parehas nato nang inanglan pud siya manluluwas. Instrumento ra si Mary. Siya ang gitawag og Virgin Mary. Ulay siya. Siya ang gigamit. Yun ang Bible sa Luke chapter 1 ngadto chapter 2 nga si Mary gipanamkon niya ang gahom sa Espiritu Santo. Aron si Jesus didto mataw niya. Amen. Walang gitawag sa bulahan kay siya may napili sa Dios. Di lisod pug kaayo og baka ang gamiton sa Ginoo. Nganuman, unsa man po'y anak sa baka? Baka pod. Amen. Kinanglan man ay matawong manluluwas. Mao man ay propesya ni Isaiah sa chapter 6 verse 9. So, karon kay kung baboy pod unsay anak sa baboy? Baboy pod. Kung mura man ang bakti ng baboy. Kung kabaw pod. So si Mary ang nahimong instrumento. So didto si Jesus gipanamkon sa Espiritu Santo. O sa diyang natao si Jesus, unsay nahitabo ni Jesus? Sa 33 katuigan ni Jesus. Si Jesus nagwali mahitungod sa gingharian, hanto nag-edad si Jesus og 30, dito nagsugod si Jesus yang ministeryo, hanto si Jesus gilutos, hanto si Jesus gipatay, hanto si Jesus gilangsang, hanto si Jesus gilubong, without knowing ang kamatayon kay ni Jesus maotoy halad sa sala. Kay si Jesus siya ang gitawag og substitute, muna si Jesus gitawag siya og the Lamb of God. Amen? Sa una, lamb nga karniro, kanang animal. So dili naman enough kay ang karniro wa may gaom. Si Jesus jud kinanglan mo ay mahimong bayad nato. Muna ingon dire, gipalit na kamo sa dakong bili. Kinsay nagpalit? Si Jesus. Palakpakan nato si Jesus. So karon unsa may angay natong buhaton? Makigrelasyon ta ni Jesus kay si Jesus ang atong manunubos. Si Jesus atong manluluwas. Juan 14:6 unsay giingon sa Bible? Si Jesus mismo nagingon, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran, way makadto sa amahan, gawas nga ni kanako. So ato dayang gikinahanglan karon si Kristo, makigrelasyon ta ni Kristo. Mao nay gitawag og Kristohanong kinabuhi. Dios nun nga kinabuhi. Dili lang reliyoso. Kaya ang reliyoso makigpatay nagreliyon. No? Daga namang reliyon. 3,000 naman kapin. Unsaon man ang reliyon kung ikaw dili seryoso ni Kristo. Mulaban tag reliyon. Bisan asa naman ko moabot. Di man ko magpailaw sa akong reliyon. Ang akong iwali sa mga tao nga naay Kristong manluluwas.
Amen. Naay Kristo nga nagbayad sa atong sala. Nindot man yun natin reliyon. Ang importante diya kung unsa imong reliyon, tarungon nimo ang imong relasyon ni Kristo. Kaya ang purpose ra sa sikta, ang purpose ra sa reliyon, aron nga naay pagtuon, naay pagsimba sa Dios. Amen. Lahi po namingon nga kaning among reliyon may tinuod kay tinukod ni Kristo. Well, ila po na, no? Nainana nga mga senaryo sa tao nga ilang prinsipyo. Pero para nako, si Kristo ang atong tinuod nga reliyon. Amen. Kaya sa Bible sa Santiago, ang but pasabot sa reliyon kanang naay gugma nga pagbati nga mutabang ka sa ang example gali sa Bible nga duna kay kahangawa sa pagtabang sa mga balo o sa mga ilo mo na'y tinuod nga reliyon. Ang but pasabot gugma na kay kumingi kag balo wala naman kay sa unang panahon kung wala na ilang bana mo na'y pinaka makaluluoy nga kahimtang sa tao wala ni mo atiman. Kung ilo pod meaning wala na mo pakaon sa mga bata, kinanglan ikaw mo bati niya na. Muna tinuod nga reliyon. Ang tinuod nga reliyon meaning reflection na sa gugma ni Kristo nga naa nato. Palakpakan nato si Lord. Balik ta sa itong gibasa dire. Unsay gingon dire dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Unsaon din nato atong lawas? Ang tao kung wala nagitay saktong relasyon sa Dios, mayon na ta magmamatay. Oh. So ayaw, panggaay mong kaugalingon kay dili na imo. Ihalad na sa Ginoo, ialagad na sa Ginoo. Unsa may bation nato kung naatay butang nga napalit unya gubaon lang. Di ba? Gubaon lang sa imong kaila or giunsa ba na paggamit wala na insakto, masakitan ba yata? So sa samang paagi, sabto nato nga dili lalim ang pagpalit ni Jesus nato. Nganong mingon man ko dili lalim? So yun ang kadi gisakripisyoan niya. Si Jesus yun ang perfect nga demonstration sa gugma. Sa sama nga naglapa sila kanadtong karniro, gihala dito sa tabernacle. Sa samang paagi mo ni nahitabo ni Jesus. Gilapdusan si Jesus. Giayo siya og lapdus. Dunay dagko kayong samad 39 ka major nga samad siyang lawas. Hantod pa yun si Jesus gilangsang. Try to imagine. Unsa ingon ni Jesus dito sa cross? In sa amahan ko pasayloas sila kay wa sila nasayod silang gibuhat. Gidawat ni Jesus ang mga paglatos, mga paglutos ug mga pagsakit kaniya. Kay gibuhat to ni Jesus ingon nga siya mahimong halad alang sa atong sala. So ang buhaton na lang sa tao karon instead kita untay ilang sang kay kita may nakasala, si Jesus mo'y mistan in behalf nato. Manang si Jesus gitawag siya og mediator sa 1 Timothy chapter 2. Siya ang gitawag mediator between man and God. Mayong gikag mediator meaning gitawag na siya og defense lawyer. Siya ang atong abogado. Karon tagaan-ta mo illustration. Diri sa kalibutan pag nay kinasuhay unsay una nimong pangitaon kay giakusahan man ka nga mo dipinsa nimo mangita ka og abogado kay or else kung wa kay abogado ay mo dipinsa nimo mabalhog kas prisuhan giakusahan sa samang paagi ang kaaway nga mong yawa maoy nag-akusar sa tao maoy naglipat sa tao maoy nag-ilad sa tao kita gikorapta sa kaaway pero gusto sa Ginoo ma-acquitted ta gusto sa Ginoo mapasaylo ta unsay buhaton nato muduol ta ni Kristo kay si Kristo ra yung makapasaylo nato amen. 1 John chapter 1 verse 9, kung isugid na to itong baba, isugid na to sa itong babang atong sala, matiranon siyang mapasaylo o muhinlo ka na to. So, ang pinaka-basic buhaton na to, makinulsulta. Di man sure listod ang paghinulsol. Listod ba ang paghinulsol? No, hastang sayo na. Muadto kasi mong kwarto, Lord Jesus, pasaylo ako, Lord. Kinasing-kasing ang Dios mo pasaylo nimo. So, karon balik ta. So karon kay naaman tay sala kinanglan taog defense lawyer. So si Kristo atong i-invite sa atong kasing-kasing. Siya ang atong himuon nga abogado. Kay siya mga tubang sa amahan aron kita mahimong acquitted ta sa atong mga sala og hinluan ta sa Ginoo. Kay sa panahon nga matubang na ta sa Dios, confident ta nga gipasaylo na ta og angayantang mopuyo sa gingharian sa Dios.
Kay kung matubang ta korte, kabalo gyud ta kita sad-an, nga kabalo ta nga wa pa gyud ta nasitol, wa ta napasaylo, mahadlok gyud ta. Pero kung kita kabalo ta nga si Kristo mo ay nagpasaylo nato, kumpiyansa ta. So, makaigsunan din ako dugayon, balikon lang nako inumdumi nga kita templo ta sa Espiritu Santo. Muna itong gibasa, balikon na to. Pero na follow-up verse dire sa chapter 3, verse 16. Matod pa dire sa 1 Corinthians. Sa walay duwa-duwa, nasayod kamo nga templo. Nasayod kamo nga templo sa Dios. Akong balikon. Sa walay duwa-duwa, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. O nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Kinsa nagpuyo nato? Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios o kamo mao ang templo sa Dios. Kita. Nganong nahimo man tang templo kay gipuy-an na kita siyang espiritu. Now, ang pangutana, unsay pwedeng resulta nato kung puy-an ta sa Espiritu Santo? Na mo nang gisgutan sa Galatia chapter 5, beginning in verse 22, nga ang bunga sa Espiritu Santo gugma, kaayo, kaluoy, kaaghop, pagkamaluluyon, mapinugnanon si kagalingon, unsa pa? Pagtuo, pagsalig, nine fruits of the Holy Spirit, peace, joy, kindness, goodness, meekness, gentleness, long-suffering, and self-control. So, mo ni nindot di ay. Kung kita di ay midawat kang Kristo nga itong manluluwas, kinasingkasin, kita giposesta sa Holy Spirit. Unsay rason? Aron nga ang bunga sa Espiritu Santo mao'y ma-produce sa atong kinabuhi. Otherwise, kung walay Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi, unsay posibleng may tabo sa tao? Di man kita perfect, pero kung walay Espiritu sa Dios, samot na. Kung wala kay gugma, unsa may tabo? Kung wala kay kaluoy, unsa may tabo? Kung wala kay kalinaw, unsa may tabo? Kung wala kay pagkamatarong, mapinugnanon sa kagalingon, unsa may tabo? Wala gyud, daot gyud ang kinabuhi sa tao. Nganong dunay kriminalidad? Nganong dunay mga daotan nga buhat? Kay walay Espiritu Santo sa Dios. Ang solusyon sa tao, pulong sa Dios, si Kristo nga imo ang kuno nga manluluwas, kay ang Espiritu sa Dios mupuyo nga ninato. Amen. Unsay mahitabo kung walay Espiritu Santo sa Dios? Mao nay tendency nga pwedeng gubaon sa tao ang iyang kaugalingong lawas. Nga unsay mahitabo dire, unsay instruction sa Ginoo nga kung gub-on nimo ang imong lawas, laglagon ka sa Dios. Pangutana, pastor, unsay mga ebidensya nga giguba nila ilang lawas? Daghan. Ikaw, bisyo labaw sa tanan. Di ba? Ug sila pa nga nag-anam kunog kalot siyang kaugalingong lubnganan. Well, prangka na pagkasulti. Sumala sa Bible, templo ta. So, kini atong lawas, ialagad ato sa Ginoo. Sumala sa itong gibasa gayon na sa chapter 6, sa 1 Corinthians. Nga, gamita yung lawas sa paghimaya sa Dios. Ako, miagi man ko bisyo sa una. Halos di naman ko kauli sa among balay. Kagaya di oras pa ko nagpuyo sa ayaan. Kini akong kulisos, kabalo ni song kinabuhi po. So, salamat sa grasya sa Dios. Muna akong advocacy karon. Asa ko mo adto i-share na kung gahom sa pulong sa Dios. Kaya pulong sa Dios na gahom usab nato. Amen. Kung mintras do na pay panahon, atong panggaon atong lawas, dili ni nato lidaoton sa bisyo. Kaya ang trabaho sa bisyo paglaglag yun sa lawas. Nganuman kay gigamhan na sa demon spirit. Tawar gunong drugs. Nganong daghang mga tao karon nga nangalulong gipangrehab kay naguba ang ilang utok sa droga. Primero, pangyon nga, pangkuanan ko ni pastor sa trabaho, shot sila. Ang delikado diya kung naang spirit of addiction. Sama ra gyapon sa inom. Yun akong uncle sa una, mamatay na mo ko pastor kung undang kog inom. Mamatay gid siya, kaya mo siya undang. Magigsunan ako ni sulti sa inyo, prangka lang. Kay mas delikado kung ang Dios ni mulaglag na to. Ikaw naguba sa imong lawas, unya karon ng Bible, ang Dios may mulaglag pa nato, doble na. Amen. So mintras higayon pa, iampo nato ang atong pamilya, atong mga anak nato nalulong na basbisyo. Atong yampo gyud, delikado na kayo. Amen. So makaigsunan ini nga kabugtuon,
simple ra ni nga mensahe pero dako ni kay impact sa atong kalag aron maandam ta inigbalik sa Ginoo. So salamat ta sa birthday ni Uncle Marcelo ika-70 anyos og nahimo ning challenge karon nato nga kini nga birthday naghatag ang Lord og mensahe nato nga kini di atong kinabuhi sumalas tong gibasa dili ni ato. Amen. Mo na nga atong teksto kaganina sa Ecclesiastes nga pasalamatan ang Dios sa matag tuig. Og dili lang matag tuig, matag adlaw. Pag matani mo, Ginoo, salamat buhi paday ko karon. Salamat nga panalangin among panginabuhi karon o banin sa among lakaw karon. Mao nay nindot kayong relasyon sa Dios. Kay kung suod nimo ang Dios, walay problema kay ang Dios mo panalangin nimo labaw pa sa imong gipangayo. Suod bangkas Ginoo. Amen? Og sila pa pakigsuod-suod ta. Makig si tawag laing term nila na. Oh, makigkuan ba? So na iron na ay og sila pa duol sa luwag. Pasipsip. Pero dili sa tao. Dito ta sa Dios. Amen? Sa Dios kita mo duol. Dayon kinasing-kasing ta. Manindog tang tanan makaigsunan.